Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube MedHelp. Alors aujourd'hui on va voir un cours d'histologie, c'est l'appareil génital masculin. On est toujours dans l'unité endocrinogénitale. On va voir maintenant le bonnet de la reproduction et après le bonnet du système endocrinien. Organisé les cours tawana. On va voir l'appareil génital masculin en premier et ensuite l'appareil génital féminin. D'accord? On commence maintenant. On a l'appareil génital masculin. Moi, je préfère qu'on l'appelle l'appareil reproducteur masculin parce qu'il y a l'organe de la reproduction. Mais voilà, c'est la même chose. On commence par des généralités. Alors, pardon. Voilà, l'appareil génital masculin. L'appareil génital masculin est l'organe de la reproduction. On a déjà dit ça. Voilà. Et il y a l'ordre de l'appareil génital masculin. Et qui assure la production des gamètes mâles ou spermatozoïdes. C'est la première fonction. Assure la production des gamètes mâles ou spermatozoïdes les voies génitales féminines. Voilà. D'accord? Voilà, باش نكونوا هنايا préciser tout. هنايا حنا قلنا des généralités parce que l'appareil génital masculin فيها des parties. بينها c'est les testicules هما اللي غادي يديروا لنا la production des gamètes mâles aux spermatozoïdes, d'accord? Mais c'est toujours dans l'appareil génital masculin. Deuxième fonction, c'est leur transport leur nutrition et leur stockage dans les voies génitales masculines. D'accord? On a même, voilà, l'appareil génital masculin, des parties aussi, les radis assurent quoi? Transporter les spermatozoïdes, التغذية تاعهم aussi, ou stockage تاعهم dans les voies génitales masculines. D'accord? Ainsi que leur expulsion dans les voies génitales féminines lors de la copulation. On a aussi un partie qui est le pénis, qui est la copulation. D'accord? L'appareil génital masculin. D'accord? On va commencer maintenant par les parties de l'appareil génital masculin. L'appareil génital masculin, alors, on a de 4 parties. D'accord? Première partie, c'est 2 testicules ou gonades. On va dire testicules, on va dire des gonades. Et ont une double fonction. On a 2 fonctions. Premièrement, fonction exocrine, qui fait produisant les spermatozoïdes. Qui produisent les spermatozoïdes. On a une fonction exocrine, d'accord? Parce que toujours qu'il y a exocrine, il y a à l'extérieur, d'accord? Il y a des corps à l'extérieur, d'accord? La production des spermatozoïdes, la gamétogenèse. Et la deuxième fonction, c'est endocrine, qui consiste à la sécrétion d'hormones sexuelles masculines, les androgènes. Qui نقولوا endocrine ou bien endo, العقل تاعنا دائما يروح les hormones, d'accord? هنا قال لك qui consiste à la sécrétion d'hormones sexuelles masculines, les androgènes اللي من بينهم la testostérone, d'accord? Après غادي نشوفوهم هادو les androgènes. Deuxième partie, c'est un système de canaux ou voies spermatiques, d'accord? Les voies spermatiques شنو الرول تاعهم assurant l'acheminement et la maturation des spermatozoïdes, tout simplement. D'accord? Après, on a une autre partie, c'est des glandes annexes. Des glandes annexes qui sécrètent le liquide séminal. D'accord? Pour reconnaître, d'accord, les spermatozoïdes, d'accord, baignent dans un liquide. Un liquide qui se le liquide séminal. D'accord? Voilà, dans lequel les spermatozoïdes sont transportés et sont.
قال لك بلي هادو لي glandes annexes تاعنا اللي هما 3 هما لي فيزيكول سيمينال لا بروستات اي لي glandes bulbo-urétrales غادي يفرزوا لنا ان ليكيد نسموه لو ليكيد سيمينال. هذا الليكيد سيمينال غادي assurer لنا لو ترونسبور دي spermatozoïdes. Voilà, c'est trop simple. Quatrième partie, c'est le pénis qui est l'organe de la copulation. On a déjà dit. Alors maintenant, on va voir la structure histologique. On va commencer par le testicule. Le testicule, voilà. Pardon. Le testicule est entouré d'une capsule conjonctive fibreuse épaisse et résistante, riche en fibres de collagène et renfermant des fibres musculaires lisses, c'est l'albuginée. Il faut schématiser باش تفهموا ليا هكا بالهضره vous allez pas comprendre. Alors غادي نشيماتيزي لكم من هنا. Voilà. À peu près يعني ماشي voilà mais شي رسم vraiment voilà juste pour comprendre hein. D'accord, voilà juste pour comprendre voilà. Pardon ما يجيش لاصقه juste هنا ما عرفتش كيف نرسمها باسكو ديجا هذا السيستم يعيي. voilà très bien. عندنا لهنايا هذا هو à peu près j'ai dit testicule تاعنا. Je vais schématiser maintenant l'albuginée de couleur jaune. D'accord. Ah pardon, c'est parti alors. Pardon. D'accord, je vais schématiser, j'ai dit l'albuginée jaune. Voilà l'albuginée. Voilà. Ça l'albuginée. Le testicule tiens. Voilà. On va terminer et vous allez comprendre. D'accord. Entouré d'une capsule conjonctive fibreuse, il y a l'albuginée, épaisse et résistante bien sûr, riche en fibres de collagène et renferme des fibres musculaires lisses. Cette capsule, il y a l'albuginée, s'épaissit encore au niveau de la coiffe épididymaire. هذه هي la coiffe épididymaire. لهنايا يكون قال لك même هنايا يكون كاين voilà l'albuginée. الخضر aussi l'albuginée, d'accord, باش نبين لكم بلي وين la coiffe épididymaire. Voilà. Voilà au niveau de la coiffe épididymaire et s'enforce à l'intérieur au testicule qui m'a راني دايره هنايا. voilà هنايا l'intérieur du testicule pour former un con fibreux sur le corps digmo. alors اللي درته لهنايا غادي نشيماتيزي même بال voilà بالbleu. هذا هو le corps digmo. d'accord. Du corps digmore partent des cloisons conjonctives radiaires interlobulaires, c'est les septatestis, délimitant 200 ou bien 250 à 300 lobules testiculaires. من هاد لوبيل pardon من هاد le corps digmore غادي يخرجوا لنا دي septatestis. voilà هادو لي septatestis غادي voilà ها هما لي septatestis غادي يقسموا لنا بين لوبيل ولوبيل واحد اخر سيتو. هذا اللي بغا يقول لك. voilà هذا لوبيل تستيكولير، هذا اللوبيل تستيكولير، هذا لوبيل تستيكولير، هذا لوبيل تستيكولير، هذا لوبيل تستيكولير، هذا لوبيل تستيكولير. alors voilà هاو اللي راه اون فيغ سي لي سيبتاتستيس هما اللي راهم كومون ديش لام يقسموا لنا بين لوبيل ولوبيل واحد اخر. voilà سيتو. وهما دي كلوازون كونجونكتيف بيان سور. قلنا لهم انترلوبولير باسكو راهم بين لوبيل ولوبيل واحد اخر. داكوغ. وقال لك بلي عندنا هذه معلومه اوسي تري امبورطونط كو عندنا 200 بيان 250 à 300 lobules testiculaires. داكوغ. 200 à 300 lobules في شاك تستيكول، في تستيكول واحد. داكوغ. وقال لك ميم شاك لوبول تستيكولير كومبرون لهنا ماهيش باينت لي الكتبه. باردون.
voilà مش باينت لي الكتبة mais normalement قال لك chaque lobule testiculaire contient 2 à 4 tubes séminifères très longs et flexueux. D'accord, très long et flexueux. 30 cm à 1 mètre de long pour un diamètre de 150 voilà, microns là. 150 à 300 microns. D'accord. Voilà. غادي نفهمكم كيفاش دايرين هذا التيب سيمينيفير. فوالا اللوبول تستيكولير تاعنا. في وسط اللوبول تستيكولير غادي تسيبو 2 à 4. فوالا. غادي نشيماتيزيها بنوتخ كولور فوالا جو سي با بالروج. داكور. فوالا هذه هي فوالا tube séminifère. On a 2 à 4. D'accord. Tube séminifère chaque lobule. Voilà, هذا اللي بغا يقول لك. قال لك بلي هادو التيب سيمينيفير راهم très long et flexueux. longueur تاعهم هي 1 متر مي تبدا من 30 سنتيمتر à 1 متر de longueur. والديامتر تاعهم العرض تاعهم يكون 150 à 300 ميكرون. داكور. العرض تاعهم مش بزاف كبير. anyways قال لك دون لو لوبول تستيكولير هذا اللي كنا نهضروا عليه هذا هو اللوبول تستيكولير تاعنا بهذا لا فوالا لوبول تستيكولير قال لك دون لو لوبول تستيكولير اون retrouve شافيه كنا نهضروا دروك لي تيب سيمينيفير اللي راهم اون روج تيب سيمينيفير اي لي اسباس انترستيسيال لي اسباس انترستيسيال هذا اونتر لي تيب سيمينيفير بين تيب سيمينيفير و تيب سيمينيفير بين هذا فوالا هادو زوج خطوط الحمر اللي رسمتهم اللي يكون فيهم 2 à 4 بيناتهم كاين فوالا اسباس انترستيسيال. هذا لي اسباس انترستيسيال sont constitués par شافي هذا الاسباس interstitiel pardon فيه un tissu conjonctif lâche bien sûr et de nombreux capillaires sanguins. On va voir tout ça après ou voilà il y a un schéma après voilà هاي الشيما اللي فيها اللوبول تستيكولير. فوالا غنبين لك بلي اللوبول تستيكولير فيه 200 à 300 في شاك تستيكول. عندنا كيما هذا اللوبول اللي راكم تشوفوا فيه 200 à 300 في شاك تستيكول. شافيه فيه غاد تستيس هذه ما هضرناش عليها مي لي غاد تستيس هما ديجا دي فوالا دي كلبازون يجوا في لو كور ديغمون. داكور. لو كور ديغمون يهودوا لللوبول تستيكولير يجي تشيب دروا ويجوهم مهودين فوالا هما اللي غادي يجي منهم فوالا باردون بعدا لي تيب سيمينيفير. داكور. anyways عندنا غاد تستيس ابري تيب دروا فوالا هذا اللي راه يربط لنا بين لي تيب سيمينيفير تاعنا. فوالا تيب سيمينيفير تاعنا ها هما ايوا فوالا وحنا تيست لو لوميير تستيكول. anyways عندنا تيسيو كونجونكتيف انترستيسيال هذا هو الاسباس انترستيسيال شافيه فيه تيسيو كونجونكتيف لاش انا ديجا دي اي فوالا هادو اللي راهم بالاحمر اللي راكم تشوفوا فيهم هادو النقاط بالاحمر وهما لي نومبرو كابيلير سونغا هما لي كابيلير سونغا تاعنا اللي راهم بالاحمر هذوك النقاط فوالا الى البيجينيك كيما قلنا. اي فوالا دروك غادي نقسمو التستيكول تاعنا فوالا البارتي واحده اخرى اللي هي لو تستيكول اكزوكرين اللي قلنا التستيكول اكزوكرين شنو غادي يفرز لنا كي سيكريت كوا pardon qui produisent quoi qui produisent les gamètes mâles اللي هما les spermatozoïdes. d'accord. alors le testicule exocrine قال لك فيه les types séminifères فوالا هادو اللي كنا نشوفوا فيهم برك type séminifère فوالا هادو اللي هم بلا كحل فوالا 1 2 3 في هذا الشيما راه عندنا 3. d'accord. قال لك les types séminifères très flexueux كما قلنا دروك ont une longueur de 30 cm à 1,5 mètre 1 mètre à 1,5 mètre c'est presque la même chose et un diamètre de 150 à 300 microns. Ils convergent vers le corps digment, d'accord. Ils s'abouchent dans le rete-testis par des segments rectilignes tube droit. قال باش حاب يقول لك هنايا سي تري سامبل باش ما تحسبوهاش حاجه كبيره. فوالا فوالا
فوالا التستيكول تاعنا غادي نرسمو فوالا غير هذه البارتي اللي هنا واش نرسمو البارتي اللي ملهي باردون نعودو شويه فوالا هو التستيكول تاعنا داكوغ هنايا عندنا معليش نكملوه قالك لي تيب سيمينيفير تري فليكسيو لي تيب سيمينيفير تاعنا فوالا هذا لو كور ديغمون داكوغ هذا الكور ديغمون هما لي لوبول فوالا لوبول كيما هذا لوبول فوالا هذا لوبول هذا لوبول سي لا ميم شوز عندنا هنايا قلنا 200 à 300 في شاك تستيكول داكوغ تري فليكسيو ديامتر تاعهم داكوغ فوالا لي تيب لي نرسموهم بالصفر تيب سيمينيفير فوالا غادي نرسم غير دو شاك لوبول معليش ولا نو نورمالمون 2 à 4 مكاش داكوغ 2 الوغ هنا شا قالك اي كونفيرج فيغ لو كور ديغمون هنايا راه كاين هذا لهنا اتوندي بالازرق كي يجو طالعين هذا اللي راه بلك بحال قلنا لو كور ديغمون هذا الوسطاني داكوغ هذا يسموه هذا اللي راني درته بالازرق هو التيوب دغوا باسكو غادي يدينا لل باردون تيوب دغوا غادي يجمع لنا بين لي تيوب سيمينيفير تاعنا باردون فوالا غادي يجمعنا بلو تيب سيمينيفير هذا هو تيب دغوا جوج تاع شيماتيزي داكوغ ابري لو تيب دغوا تاعنا كونفيرج لي كود ديغمون و سا بوج دون لي غاد تيستيس دروك هادو هما لي غاد تيستيس الوغ هادو غاد تيب دغوا غادي يتلاقوا مع بعضهم البعض هكا مع بعضهم البعض يشكلوا لنا الغاد تيستيس بعد سيغمون ريتيلين تيب دغوا سي تو هذه هي قالك شاك تيب سيمينيفير اي كونستيتوي دون انفلوب ممبران بروبر حاجه دائما يكون عندها فوالا enveloppe تاعها فوالا و ممبران بروف كي ليميت لي تيب سيمينيفير و كان بيريتوبولير ها هو التيب سيمينيفير تاعنا هذا اللون بالازرق هذا لا مرة هذا هو الممبران بروبر كي ديليميت لي تيب سيمينيفير و كان بيريتوبولير يعني ابيثيليوم سيمينال هيتيروجين كونستيتيي دروك شي راه كاين في وسط هادو التيب سيمينيفير داكوغ هيتيروجين زعما حاجه متنوعه فيهاش عن حاجه قالك دون بار لي سيلول دو لا ليني جيرمينال هذا التيب سيمينيفير تاعنا فيه دي سيلول دو لا ليني جيرمينال داكوغ فوالا هما سيلول دو لا ليني جيرمينال d'autre part des cellules somatiques اللي هما سيلول دو سيرتولي سيلول سوماتيك اللي هما سيلول دو سيرتولي اون جينيرال كي نقولوا سيلول دو لا ليني جيرمينال هم حاجه غادي ولا تتطور افخي تنقسم ايتو مي كي نقولوا حاجه سوماتيك elle va pas diviser voilà غادي نشوفوا هذه ابري قالك لا ممبران بروبر دو تيب سيمينيفير غادي دروك نكونسونطرو بوكو بليس سور لا ممبران بروبر اذا راكم تشوفوا رانا نروحوا من الحاجه اللي راهي باينه بزاف كبيره لحاجه صغيره داكوغ هنا كي دخلنا في التستيكول بدينا برومييرمون بالتستيكول ابري حاجه صغيره من التستيكول اللي هي لوبول ابري روحنا voilà رانا في الممبران بروبر après on va voir d'accord la membrane propre du type séminifère نشوفوا الستركتور تاعها هذه حاجه اللي فوالا اللي محيطه فوالا محيطه بالتستيكول باردون بالتيب سيمينيفير تاعنا d'accord هي la membrane propre قالك كيفاش نشوفوها en microscopie optique elle apparaît acidophile réfringente d'accord تبان لنا acidophile réfringente aussi mais en microscopie électronique d'une épaisseur هادو les informations juste à retenir d'accord c'est parce que c'est pas quelque chose qui est voilà quelque chose qui يسحق فهمه ou quelque chose comme ça d'accord هي بروحها راهي مفهومه d'accord mais en microscopie électronique d'une épaisseur de 3 à 5 microns قالك ليبيسير تاع هاد لا ممبران بروب هي 3 à 5 ميكرون باينه ما تكونش كبيره بيان سور اصلا التيب سيمينيفير ماش عريض باش تكون الممبران عريضه بزاف الا باغي فورمي دو 3 كوش دو دون اون دور داكوغ قالك تبان بلي عندها 3 تاع لي كوش نشوفوهم من الداخل للبرا اش كاين الحاجه الداخلانيه كاع سيت اون ممبران بازال puis une ou plusieurs racisses de myofibroblastes cellules péritubulaires والحاجة اللي فوقها ces cellules riches en filaments de myosine et d'actine sont contractiles permettant l'évacuation des spermatozoïdes dans le tube séminifère d'accord قالك كاين دي سيلول فيهم filaments de myosine et d'actine
راهم كونتراكتيل ça veut dire حاجة تنقبض وبعد تنقبض وترتخي comme le cœur. Le cœur c'est un organe contractile permettant l'évacuation. علاه جاي contractile سبحان الله ربي دايره لنا pour les hommes bien sûr permettant l'évacuation des spermatozoïdes de le tube séminifère. D'accord. Après, le couche الفوقانية كاع une couche de fibres de collagène au contact avec la paroi des capillaires sanguins. غادي فوالا ها هي الشيما هنايا الحمد لله اللي كاين شيما. ها هي الشيما هنايا تبين لنا فوالا سكي ديجا expliqué. D'accord. Voilà la membrane basale. ميكروسكوب électronique قلنا فيها فوالا هي membrane basale تاعنا. Après قالك une ou plusieurs racisses de myofibroblastes. هذا myofibroblastes اللي كنشوفوا فيهم هما en rouge ينجموا يكونوا une assise ou bien plusieurs racisses de myofibroblastes. نجموا نقولوا لهم aussi ولا هما déjà des cellules péritubulaires. هادو هما voilà cellules péritubulaires. Après قالك يجي des cellules riches en filaments voilà de myosine et d'actine sont contractiles permettant l'évacuation des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. هادو هما fibroblastes. Après on a les capillaires. Voilà, c'est une couche de fibres de collagène au contact avec la paroi du capillaire sanguin. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, j'ai dit les cellules riches en filaments de myosine. Voilà, هادو هما اللي راهم rouge. D'accord. Et puis on a une couche de fibres de collagène اللي راهم كاتبين هنا fibroblastes. D'accord. De collagène au contact avec la paroi du capillaire sanguin. هادو les capillaires sanguins تاعنا aussi راهم باينين. Voilà, c'est tout. Maintenant on va voir l'histophysiologie. D'accord. الدور تاع la membrane propre. قالك la membrane propre assure les fonctions suivantes. Elle participe à la constitution de la barrière hématotesticulaire et joue un rôle actif dans les échanges. هذا الرول الأول. D'accord. راهي تساهم في la constitution تاع الباريير hématotesticulaire تاع التستيكول تاعنا et joue un rôle actif dans les échanges. باش voilà. Elle joue un rôle actif dans les échanges. On a principalement la membrane je sais pas moi la cellule ou quelque chose comme ça. غادي دير les échanges بين le milieu intérieur et le milieu extérieur. دروك هنا في التوب سيمينيفير عندنا هذه لا membrane propre اللي تحيط بها bien sûr هي اللي غادي يكون عندها رول باش هذيك التوب سيمينيفير يتكونتاكتا مع فوالا يتكونتاكتا مع لو ميليو اكستيريور اللي هو هنايا هو لو ميليو انترستيسيال اللي فيه دي سيلول دو ليدينغ. On va voir ça après. Et la deuxième fonction, c'est elle joue un rôle contractile, j'ai déjà dit, permettant l'évacuation des spermatozoïdes dans le tube séminifère. تنقبض وترتخي باش تسهل لنا l'évacuation des spermatozoïdes dans le tube séminifère. Elle propose un rôle paracrine sur le cellule de Sertoli par la sécrétion de protein modulating Sertoli, en particulier la stimulation de l'ABP. D'accord. Même si la membrane propre a un rôle paracrine. C'est quoi un rôle paracrine? Rôle paracrine, par exemple, عندنا سيلول واحدة أخرى غادي وحدة تفرز وحدة تستقبل. فوالا هذا هو الرول باراكرين. داكوغ. غادي يكون بين لا membrane propre et بين les cellules de Sertoli في التيب سيمينيفير. les cellules de Sertoli غادي تفرز لنا لا بي بي et voilà غادي لا membrane propre تساهم هذاك لا بي بي وين يروح غادي تديه البلاصه تاع فوالا اللي يوصل لها. سي هادو هما لي fonctions de la membrane propre. Après, deuxièmement, on va voir l'épithélium séminal. D'accord. كي نقولوا حاجه épithélium et tout غادي نهضروا على des cellules des tissus et tout ça. D'accord. L'épithélium séminal غادي نشوفوا واش فيه la cellule de Sertoli. La cellule de Sertoli est une grande cellule pyramidale allongée. D'accord.
cellules de Sertoli تاعنا يكونوا en général قال لك pyramidal et allongé à la fois. Peut-être ou نجمو schématiser comme ça par exemple, je suis pas sûre. Par exemple, هادو هما les cellules de Sertoli تاعنا. D'accord? Je vais juste schématiser. Voilà les cellules de Sertoli تاعنا. Voilà la lumière تاعهم. La lumière du cellule de Sertoli. Un véritable chef d'orchestre. قال لك هادو les cellules de Sertoli هما un véritable chef d'orchestre de la spermatogenèse. كما يكونوش كاينين ما غاديش تصير spermatogenèse. هكا باش نوضح لكم الفكرة. En contact avec tous les stades des cellules de la lignée germinale. غادي هادو les cellules de Sertoli يستحقهم corps de l'homme دائما باش هادوك لي سيلول دو لا ليني جيرمينال يقدروا يروحوا من ستاد لستاد واحد اخر. فوالا يكونوا سيلول جيرمينال ابري يطوروا باش يعطونا سبرماتوزويد. اذا ما كانش كاين لو شيف دوركست اللي هو لا سيلول دو سيرتولي ما غاديش يصروا كاع هادوك لي زيتاب. داكور لي زيتاب دو لا gametogenèse en général. Une cellule somatique qui ne se divise plus chez l'adulte. هذه cellules de Sertoli chez l'adulte ما غاديش تنقسم. Voilà. Est une cellule qui possède des récepteurs spécifiques pour la FSH et la testostérone. D'accord. C'est tout pour la cellule de Sertoli et les rôles تاعها. Après قال لك la structure en microscopie optique كيفاش غادي تبان لنا les cellules de Sertoli. قلنا pyramidal allongé ça ou allongé, d'accord, on va déchauffer il y a plus d'informations. S'étend de la base de la lumière du tube séminifère, d'accord, la base de la lumière du tube séminifère. Forme taha est pyramidale ou allongée, d'accord, de grande taille, 70 à 20 micromètres, douée d'une grande plasticité, grande plasticité. النوع تاعها يكون ovalaire ou allongé 9 à 12 micromètres. Voilà, النوع تاعها يكون 9 à 12 micromètres. Le cytoplasme, les limites cellulaires sont peu visibles. Les limites cellulaires تاعها ما يبانوش مليح. On observe diverses inclusions, نشوفوا فيها diverses inclusions caractéristiques اللي هما les cristalloïdes de Charcot ou Charcot-Bachner, quelque chose comme ça, je sais pas comment la prononcer. Anyways, en microscopie électronique, en microscopie électronique, on retrouve un cytoplasme pâle riche en organite. الcytoplasme تاعها يكون باين يكون riche en organite اللي هما réticulum endoplasmique rugueuse, réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi, mitochondries, microtubules, microfilaments, comme toutes les cellules. La présence de nombreux lysosomes, d'enclaves lipidiques et de glycogène. Différents types de différenciation de la membrane plasmique, jonctions communicantes, desmosomes et des jonctions serrées qui entourent complètement les cellules dans l'air tiers inférieur. D'accord. Après, on va voir l'histophysiologie. D'accord. Il faut, voilà, faut concentrer sur l'histophysiologie. Alors, le déclenchement de la spermatogenèse à la puberté ne peut avoir que si les cellules de Sertoli sont différenciées. البداية تاع spermatogenèse عند l'homme adulte ولا في البوبرتي تاعه voilà النضج تاعه ne peut avoir que si les cellules de Sertoli sont différenciées. ما ينجمش يبدا الا اذا كانت les cellules de Sertoli déjà خدمتها و déjà واجده voilà باش تخدم خدمتها. Voilà, vous imaginez l'importance des cellules de Sertoli. D'accord, chef d'orchestre, comme on a dit déjà. Alors, A, le support, la protection et la nutrition des cellules germinales. On a des chevaux, à peu près, pas à peu près, mais
غادي نشوفوا نيشان شنو هي الخدمه تاع لي سيلول دو سيرتولي. الحاجه الاولى قالك لو سيبور لا بروتيكسيون اي لا نوتريسيون دي سيلول جيرمينال، غادي تحميلنا وتغذينا لي سيلول جيرمينال. alors elle assure quoi la cellule de Sertoli? Elle assure des cohésions entre les éléments de la lignée germinale, l'actine, surtout au niveau des jonctions, des filaments intermédiaires, filaments c'est les vémentines. Voilà, la cellule de Sertoli. La protection des cellules sexuelles contre agressions immunologiques qui sont situées dans le compartiment adluminal, en particulier en les isolant de la circulation et donc en les protégeant des cellules immunocompétentes. D'accord? هنايا باش نوضح لك حنا قلنا سي بور لا بروتيكسيون et la nutrition des cellules germinales. الحاجه الاولى هي لو سيبور. داكور؟ كيفاش يدير لو سيبور؟ انا غادي دينا كويزيون بين لي سيلول دو لا ليني جيرمينال باش الحاجات تفرزهم اللي هما لاكتين فوالا فيمونتين اتسيتيرا. والحاجه الزوجه هي لا بروتيكسيون دي سيلول سيكسويل كونتر اغريسيون ايمونولوجيك. كاين حاجات هكا مناعيه غادي يصرو باش اغريسونا كوا لي سيلول سيكسويل تاع الام. الوغ هادو لي سيلول دو سيرتولي عندهم دور هنايا باش يزولونا لا سيركولاسيون وهكا يبروتيجونا لي سيلول ويخلوهم دي سيلول ايمينو كومبيتونت زعما قادره باش تحمي نفسها من الامراض المناعيه اللي تقد تاذيها. سي تو. Troisièmement, c'est la nutrition. Elles produisent à partir du glucose. Voilà, on sait tous, le glucose, c'est l'énergie et tout ça. Ou, voilà, qui m'a dit la nutrition, t'as les, comment on dit, la nutrition, t'as les cellules de la lignée germinale, elles produisent à partir du glucose, le lactate et le pyruvate qui sont essentiels pour le développement et la différenciation des cellules. Voilà. Deuxième rôle, c'est la spermiation, sous la dépendance d'une protéase activateur du plasminogène sécrété par la cellule. Alors, la cellule du Sertoli a sécrété un activateur du plasminogène, qui est voilà, protéase, pour يدير la spermiation. D'accord? Spermiation, voilà, spermiation, comme on dit ça en arabe, c'est qu'on libère les spermatozoïdes. Ça, c'est la spermiation. Troisième fonction, c'est la phagocytose, élimination des corps résiduels et des cellules de la lignée germinale dégénérée. Qui a dit que ça, la gamétogenèse et tout ça, a dit qu'on a des corps résiduels, les corps résiduels, ils prennent les cellules de la lignée germinale les dégénérées ou les voilà comme nous خدمتهم les spermatozoïdes اللي يبقى voilà les cellules du Sertoli غادي تفاغوسيتيهم voilà. Alors quatrième rôle, c'est la sécrétion et la synthèse de substances dont غادي تسكريتي لنا وتصنع لنا même des substances اللي هما liquide tubulaire اللي غادي ترانسبورتي لنا les spermatozoïdes يسمح لهم بالتنقل. l'inhibine et l'activine voilà هذه سكريتنا aussi استون تحبس ولا تاكتيفي حاجه. et des facteurs de croissance aussi facteurs de croissance sont vraiment très importants. et la BP هذه حاجه les faut la retenir parce que voilà c'est indispensable تلقاها بزاف les QCM. alors la BPO androgen binding protein assurant le transport de la testostérone vers les cellules germinales et la lumière du tube séminifère. donc cellules de Sertoli غادي تفرز لنا la BP. d'accord? وهذا la BP شنو الدور تاعها؟ غادي assurer le transport تاع l'androgène اللي هو التستوستيرون باش يروح لنا vers les cellules germinales et la lumière du tube séminifère. d'accord? Sécrétina aussi la mâche est produite
par les cellules de Sertoli dès la différenciation de la gonade, d'accord? Puis pendant toute la vie fétale et ce jusqu'à la puberté. قال لك هذه السيلول دو سيرتولي غادي تفرز لنا الهامش وينتا دي لا ديفيرونسياسيون دو لا غوناد التستيكول تاع لوم قبل ما يزيد ايدو غادي يكون عندنا ديفيرونسياسيون دو لا غوناد غادي تفرز لنا السيلول دو سيرتولي هذا الهامش توت لا في فيتال تاع الفيتوس تاعنا حتى لا بيبرتي حتى يولي ولا بالغ. Et la dernière fonction, c'est la stéroïdogenèse. Elle est capable de métaboliser la testostérone à partir de l'androsténedione et de la convertir en œstradiol. هذه هي la stéroïdogenèse. D'accord. Après, je crois qu'on a terminé pour l'histophysiologie voilà, des cellules de Sertoli. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir l'histophysiologie des cellules de la lignée germinale. باش ما تكونش la vidéo طويلة وتكرهوا et tout. نقسموهم على des parties. وتم لحقنا إن شاء الله يا ربي. Et j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.